Окей, zaman Ayushi Haru цаан тэгээд Эсвэл нэг цуврал тоодомынхаа ээлж нэгэн дугаар тавтай морилцгоо. Өмнөх дугааруу та дэд манд таалагдсан байхад дэсгэлтэй байна. Ердөө subscribe дараагаад яг дараагаар гэж хүсмээр бичлэгүүдийн маань share хийж бусдад түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү. За тэгээд хамтдаа толомоо эхлүүлцгээе. Let's go. Өмнөх дугаар дээр дөрөвдүгээр memory block руу ороод дууссан. 3 нөхрийг л цааш нь харуулах болсон. Эхнийх нь бол устгацсан байгаа. За. Одоо ашгүй ингэж гоё яагаад өгöd байгаа маа. Fast travel хийгээд байгаа. За хамгийн сүүлдээ Damascus руу орсон бол одоо Asra руу явна. Ерөнхийдөө энэ Damascus, Asra, Jerusalem 3-т байгаа энэ 3 өдөрцөгчдийг нэмэлтлээ цааш нь харуулах хэрэгтэй юм билэ. When you are exposed, use sharp turns. За. 3 даалгаврыг биелүүлнэ. Таамчсан 3 жижигхэн даалгавраа биелүүлээд за мэдээлэлд цуглуулад алуурчдын холбооныхоо хүн дээр ирсэн байт юм аа. Энэ удаагийн бидний албан бол William гэдэг нэртэй нэг Word has spread of your deeds, Altair. It seems you are sincere in your desire to redeem yourself. I do what I can. And sometimes you do it well. I assume it is work that reunites us? Yes. William of Montferrat is my target. I've done as asked and armed myself with knowledge. William of Montferrat, you know? Speak, and I will judge. William's host is large and many men call him master, but he's not without enemies. He and King Richard do not see eye to eye. It's true, they've never been close. This works to my advantage. Richard's visit has upset him. Once the king has left, William will retreat into his fortress to brood. He'll be distracted. That's when I will strike. You're sure of this? As sure as I can be. And if things change, I'll adapt. Then I give you leave to go. End the life of Montferrat that we may call this city free. I'll return when the deed's been done. Fast forwarding memory to a more recent one. За энэ удаагийн алах байман ямар ч нөхөр байгаа юм бол. Тэгээд William de Montferrat гэдэг нөхрийг алах юм. За тэгээд Richard Caman гэдэг бас нэг юм яриад нь ямар ч хэлсэн William de Montferrat гэдэг нөхөр нь болохоор Richard гэдэг нөхөртэй л таарамж муутай юм ямар ч амар хамгаалттай нөхөр юм. Хамгаалтнууд гэдэг нөхөр. Тэгээд тэр хамгаалтыг яаж хөтлөхөөр тэр Richardтай нэг уулзах юм яах юм. Тэр хооронд нь анхаарал татаарсан байх хаагуур нь цааш нь харуул гэдэг шиг байна. Бол орчууд байхгүй үнэхээр хэцүү байна. Тийм байна. Richard-тай уулзсны дараа уулзалтанда ерөөдөө ингээд анхаарсан татаарсан байх хооронд нь хөнөө гэж байна. Окей. Гөр Richard юм шүү. Би Richard Haman гэдэг түрүүнд юу сонсолцсон юм бол бөөмөд. За Ани Бүртэр доор юм уу те. Leave this place. Явлаа хүн загинчихын зүгээр. За энэ нөхрийг нухчаад дараа нь хэлээ Jerusalem руу явнаа. За тэгээд ерөөдөө memory 5 маань бол дуусчих. Энэ 4-р memory л энэ чинь. Одоо энэ нөхрийг William-ыг цааш нь харуулж нэг чадвараа нэг юмнуудаа сайжруулад дахиж Jerusalem-д байгаа нөхрийг цааш нь харуулж нэг юмаа сайжруулад энэ нөхрийг нь цааш нь харуулах бүрдэл юмаа сайжруулад Эдний damage мэмжүүдийг хизээ эхлэх юм бол. За энэ ч одоо энэ дагавар ордог юм байгаа юм байна. Fear and doubt are the weapons of our enemies.
За энэ хотод баахан темпларууд яваад байгаа маа. За уучтараа чамайг авраж явах тийм цаг зав надад алга. За. Дэдэртэй зүгээр нэг нэг байлд нэг бол өнөөдрийн тоглоом өнөөдрийн дугаар баг амжихгүй юм шиг. Хэдүүл байгаа юм бэ па. The Saracens would not have honored their end of the bargain. You know this to be true. I did you a favor. Oh, yes. Тэнд William юм уу Richard юм уу? Now our enemies will be that much. William гэдэг бодоход Richard юм шиг шүү дээ. I know our enemy well. They will not be emboldened, but filled with fear. Tell me, how is it you know the intentions of our enemies so well? You who forsake the field of battle to play at politics. I did what was right, what was just. You swore an oath to uphold the work of God, William. But that is not what I see here. Энэ William-тай саадлах нь Richard. Who's trampled it. Your words are most unkind, my liege. I would hope I might have earned your trust by now. You are Arca's regent, William, set to rule in my stead. How much more trust is required? Perhaps you'd like my crown. You missed the point. But this is nothing new. Much as I'd like to waste my day trading words with you, I've a war to fight. We'll have to continue this another time. Do not let me delay you then, Your Grace. Тэгээд урдлынх нь Richard хаамаа мөн л юм шиг шүү дээ. For men like him in the new world. Энэ болохоор энэ темпларуудынхаа одоо өдөрдөгчтэй маань ш. Speak with the troops. Арга юм уу? We must ensure that everyone is doing their part. Warn them that any negligence would be. За хамгаалалтаа сайжруулаа авах юм яриа. Нэг юм дээр маргалдаал ах шиг байна. Trifled with today. Ямар ч дараагийн удаа яриагаа үед өрсөлдүүлээ гэдэг Richard хаана яваад өглөө. За чамааг би алах юм биз дээ. Асуудалгүй бай. За ийшээ. Яаж орох вэ? Одоо хаалгаа онгоолгож чөдөд оржуулах юм уу? Дэлбэрээд орох уу? Айгүй. За William de Montprata. Яханван. За тэр энд байгаа юм байна. Би зөв мөрөөр явж байгаа юм байна. Тий. Очлаарай би зөв. Барьчих юм аа энэ. Дар хүрээд цаад хүмүүстэй мэддэг юм чинь наанагаа идэгэл цэвэрлчихэд үл. Чим зүхтаага явцсан аа. Come no further. I'll have your head. За энэ дээр байгаа бахан Карлсонуудыг яах вэ? Төлөө хедротой шутгах нэг хутга шитгэхэд үн цааш нь харуулцдаг юм байл л. Stop. You must not trespass here. This place is restricted. Your life ends now. Юу ончваа.
Яа, татаж байна. Тэр сон дуулахтаа нөхөр бол арай том зэрэглэлийн темплар юм шиг байна. Авраа дараач. Ой нэрийн ирж шít. Мөн бүцтэй Уильям. Юусэн үү? Харин л яг мөн бүсэн даа. Биш юм уу? А биш юм бэ. Ямар нэг хайдлан царайтай ихтэй. За тэр улаан дуулахтаа нөхөрч эвгүй шүү дээ темплар бол. Хэдэн үнэтэй байлаа том бэ? Ой. Ёо, пойлдуулж байна нэрээ. За. Ой. Oh my god. За би түр айгуу гоё ажижээд сони юм дээр унаад яачлаа л та. Дээж харангууд баах нөтүүд байгаа. Тэгэхээр одоо Gather up. Heed well what I have to say. Stop. You must not. I come from speaking with the king, and the news is grim. We stand accused of failing in our duties. He does not recognize the value of our contributions to the cause. For shame! He knows nothing. He's wrong! Peace! Hold your tongue. Aye, he speaks falsely, but his words are not without some merit. To these grounds, it is easy to. би дээр соно яга алсангүй. Юура би бүгдийг хитэн. Өдөрт чинь алсан болно. Ой. Ёо. Аяга дээрээс нь би яасангүй гэдэг их сонирн байна. Гүүрэ тайван голон тайван. Мухамдалд орлоо гэж ядагцсан гэсэн үг биш. Голон тайван баг хэрэгтэй. Ёо. Атмаа мань нөгөө. Ама тайв. Анаар одоо би ганцаараа тэгээ яадэ. Хүнөө барьсан шүү. Ямар аваа гарна. Тэгээд байгаа нэг нууцаар аж үзэх юм. Одоо ер нь алуурч юм тоохгүй байна дөө. Yo. Your schemes are at an end. What do you know? Тоглоом нь өөр жоох нэг I тийм know that you are going баг to магтай болохоор бол and claim Akka for your тэр son. нөлөөлөд ах шиг байна. For Conrad, my son is an arse, unfit to lead his host, let alone a kingdom. And Richard, the Oncino is no better, blinded as he is by faith in the insubstantial. Acre does not belong to either of them. Then who? The city belongs to its people. How can you claim to speak for the citizens? You stole their food, disciplined them without mercy, forced them into service under you. Everything I did to prepare them for the new world. Stole their food? No. I took possession so that when the lean times came. За нөгөө шинэ ертөнцийн талаар яриад нь би энэ хүмүүс энэ хотыг өөрсөнд нь өгөхийг хичээсэн.
My district Чи явлаа яриад чи тэднээс хоол хүнс бүх юм хулгайлаа үзтэй гэсэн чинь үгүй ээ. Би тэдний ердөө шинэ ертөнцид ороход нь бэлдэж байсан ингээд. trained to fight. Шинэ ертөнц манай ахын дүүс мүсгээд нэг юм яриад. Эдрийн ардыг том нөхдөл байна да. These things are hardly evil. No matter how noble you believe your intentions, these acts are cruel and cannot continue. We'll see how sweet they are, the fruits of your labors. You do not free the cities as you believe, but rather damn them. And in the end, you'll have only yourself to blame. You who speak of good intentions. За чи одоо хотын хүмүүсийг аварлан гэж бодож байгаа бол эцэсүүлд нь чи өөрийгөө буруудах болно алах юм. Тэр өгөхтэй нэг тийм амар шаналт мал зоож моож өгөхгүй гад ой. Арт нэг том нөхрөл байгаад байгаа юм да. За тэр яг хойд зүхтаа одоо эндээс яаж зүхтаах вэ? Юу вэ? Ногоортл эндээ сайхан нуугдаж ягаад. Гөө энэ гойно бухал өвс байж таарлаа. За баяртай заваа амтд байна. Тэшээ бүрэгдийн өсрэлт хийж газар байна. Хей. Яа. За өнөөдөр ч энэ алдаа малдаа аваа заахгүй нүгөө. О ядаргаа вэ? Ямар урдаагаар дөрөв нар? Нухацсан уу? Дэшээ авраа гарч ирэх юм гял нухаж юм чи. Яах юм бэ? Та нар яаж чадахгүй шүү дээ. Oh my god. Юу ч вэ? За төгшөөрийн хонх хангинуулаад одоо намайг алнаа л гэж байна. Тэгэл цутаач юм чи яах юм даа. Assassin's Creed нэгийн газар нь ингэж болоо юм шиг үү шүү дээ. Баадэр үндсэн газар. За Damascus, Asre, Тэнгүүтээ Yerusalem гэд ингэж болж байгаа юм шиг байна да. Тут на дөөр газар гарч ирэх юм уу яа гэм бэ? Энэ аваар дээр нөхдүүд арай баг байхгүй наа. Оо, шар болохоор хаалттай болсон юм шүү дээ. Нууц. Ядаргаа вэ? Гэсэн дор нууч. Oh my god. Ач. Энэ хутга аяг гоё байгаа маа. Ногоортол сайхан үлээж жагаад. Баталгаатай юм биш. За бага цааш нь харуул өрөөдөрлээ. What news? William of Montferrat is dead, and with him his plans for betrayal. You've done well keeping Akka from his hands. But why now, when the Crusaders require unity most? Could have waited. Waited for what? For Richard to return and discover his schemes? No. It was the perfect time for him to strike.
strange. I was sure he meant to take Akka for Conrad, yet he claimed this was not his plan. You cannot trust the words of a snake, which even in death produces venom. I should discuss this with Al-Muallim. Yes, my friend. Make haste for Masyaf. I am sure he is eager for news. За нутаг бүтцээ бай. Fast forwarding memory. Чадраа to a more сайжруулах. recent one. Алмалуум руу буцаач. Yes буцаж. Тийш одоо яаж алхаж буцаж очиж. Use free running to escape from a fight. Come, Altair. I would have news of your progress. I've done as you've asked. Good, good. I sense your thoughts are elsewhere. Speak your mind. Each man I'm sent to kill speaks cryptic words to me. Each time I come to you and ask for answers. Each time you give only riddles in exchange, but no more. Who are you to say no more? I'm the one who... За би хүмүүсийг аль бүр тэд нэг ачхан сонирхолтой хачирхалтай юм яриад би түүний учрыг нь өөрөлдөж асуух гээд ирэх болгонд та надад одоо миний асуултанд одоо хариулахгүй те асуулт булзааруулаад юм онц маягийн хэлээд наа. Одоо хангалттай эхэлж. За чи одоо хангалттай эсхийг шийддэг чи одоо хинбэ гэж намайг загначих шиг байна. If you want it to continue, you'll speak straight with me for once. Tread carefully, boy. За манай босс ч хойгүй нэг үү. Like your tone. And I do not like your deception. I have offered you a chance to restore your lost honor. Not lost. Taken. By you. And then you've sent me to fetch it again like some damn dog. It seems I'll need to fight. За чи одоо ярианыхаа яриагаа жоо мэдэрээ дээ. Би чаны алдагдсан. Тэр төрий чинь би сэргээхээр оролдож байна гэсэн. Юу гэж юуных нь алдагдсан байх вэ? Та надад бол булаагаа биз дээ миний алдар нэр төрийг. За тэгсэн чинь алалцъя л гэж байгаа шүү. Find another. A shame. You showed great potential. I think if you had another, you'd have sent him long ago. За та намайг нохож золд нохож шиг ашиглаж байна. Would arise when I no longer needed to ask it. So I will not ask. I demand you tell me what binds these men. За энэ хүмүүс цаана юу байгааг хэлээд л. These men are connected by a blood oath not unlike our own. Who are they? Non nobis, domine non nobis. Templars. Now you see the true reach of Robert de Sal. All of these men, leaders of cities, commanders of armies. All За тэр бүх хүмүүс бидний даасан бүх хүмүүс хоорондоо холбоотой гэсэн чи хин бэ гэсэн чинь темпларууд гэнэ үү? За асуусын темплар гэдэг чинь хоорондоо төсөлтэй юм шүү л бас жоохон өөр юм шиг байдаг юм аа. pledge allegiance to his cause. Their works are not meant to be viewed on their own, are they? But as a whole, what do they desire? Conquest. They seek the Holy Land not in the name of God, but for themselves. What of Richard? Salahuddin? Any who oppose the Templars will be destroyed. Be assured they have the means to accomplish it. Then they must be stopped. That is why we do our work, Altair. To ensure a future free of such things. Why did you hide the truth from me? That you might pierce the veil yourself. Like any task, knowledge precedes action. Information learned is more valuable than information given. Besides, your recent behavior had not inspired much confidence. I see. Altair, your mission has not changed, merely the context within which you perceive it. And armed with this knowledge, I might better understand those Templars that remain. Is there anything else you want to know? What about the treasure Malik retrieved from Solomon's temple? Robert seemed desperate to have it back. In time, Altair, all will become clear. Just as the role of the Templars has revealed itself to you, so too will the nature of their treasure. For now, take comfort in the fact that it is not in their hands, but ours. If this is your desire. It is. You are restored another rank. Take back your weapon. Use За яг энэ бүхний надад нууж ирсэн бэ гэсэн чинь нэг бах худлаа юм яриад би саваад болсон гэнэ. Бах худлаа ярьж байгаа л булзааруулж шиг л боллоо. Yes? How did you know I wouldn't kill you? Truth be told, Master, I didn't. I took a leap of faith.
За тэгэхээр алуулсын алуурчдын бүлэг темпларууд. За тэгээд нөгөө зэрэгүүд юу гэдэг лөө мартчихлаа. Ямар ч бол 3 нөхдүүд байгаа юм шиг байна да. За нэмэлт шиддэг хутгатай болж байгаа юм байна. Окей. Одоогондоо нэг 5-ыг хэдүүлээ дээд нь авч удаад байгаа шиддэг хутга. 7-8 болж байгаа юм шүү. Үгүй юу? За сүүлийнхэн байг очиж цааш наруулъя да. Jerusalem. Should you enter a fist fight, guards will not enter. За бас 3 далуур. Оо одоо бүр 10-таа болчих юм байна. Nice. I am not a novice. A man's skill is defined by his actions, not the markings on his robe. We can trade barbs or do Al-Muallim's work. It's your decision. Then be out with it. Al-Muallim has asked that Majduddin be slain. He is to hold a public execution not far from here. It's sure to be well guarded, but nothing I can't handle. I know what to do. And that is why you remain a novice in my eyes. You cannot know anything, only suspect. You must expect to be wrong, to have overlooked something. Anticipate, Altair. How many times must I remind you of this? Are we done? Not quite. There is one more thing. One of the men to be executed is a brother. One of us. Al-Mulim wishes for him to be saved. Do not worry about the actual rescue. My men will take care of that. But you must ensure Majduddin does not take his life. Yeah. Don't foul this, Altair. Time is of the essence. Fast forwarding memory to a more recent one. Тэгээд энэ маж аадны гэрээ нөхрийг алдах юм байна. За энэ нөхөр бол ерөөдөө яах ч вэ гэхээр нэг нөхрийг цаазаар авч байгаа юм байна. Тэр нь болохоор одоо саяны бидний даалгаар аваад байгаа нөхдүүдийн одоо ахын дүүсийн нэг нэг нэ. Тэгээд чи тэр хүнийг авах зүйлээр санаа зовоодох хэрэг байхгүй. Манай хүмүүс бол аварч чи гол нь өөрийнхөө байг л цааш нь харуулаа л гэж чинь. Окей. Хүн ерөөдөө цаазаар авч мавч ерөөдөө бол кап авдаг нөхөр юм ааш. За Соломоны сүмийн ойролцоо цаазаар авах ялаа гүйцэтгэх гээд байж байгаа гинэ. Соломон гэж одоо Библиэлд гардаг мэрэгэн ухаанд Соломон хаан гэж байдаг. Тэрний л хүн байх шиг байна л да. Ой, не авирч. За энд баахан хүмүүсэнд хутгамаа шинжлэгдсэн үү? Ханаас нэг хутгаа хангалттай зөө. Энэ юм шиг байна. Бид цаалны жигүүр дээр очих уу? За. За би буух шаардлагатай байх та. Ингээ буучвал болохгүй хаа хэдүүлээ. Болох ч юм уу?
За, тэр хаалганаас нэг нөхөр гарч ирж байна. Бидний алах хүмүүн үү? За, тэр нөхөр л юм шиг байна да. Тийм байна. За, ард түмний баатар шил гарч ирж байна да. Дур нөхрийг цаазаар авах гэж байгаа бол та. Дуу айдцгаа. Дуугүй ахыг шаардаж байна. People of Jerusalem, hear me well. I stand here today to deliver a warning. За би өнөөдөр анхааруулга өгөхөөр энэ дээр лээ. Among you, they sow the seeds of discontent, hoping to lead you astray. Tell me, is this what you desire? To be mired in deceit and sin? To live your lives in fear? Then you wish to take action? Your devotion pleases me. This evil must be purged. Only then can we hope to be redeemed. This is not justice. За хорон саналуудыг цэвэрлж цэвэршүүлэх хэрэгтэй гэсэн чинь энэ хоёр одоо хамсаатууд юм уу? Ой. За. See how the evil of one man spreads to corrupt others. За хорон хүн бусдаа яаж нөлөөлдгийг та нар харж байна уу? Fear and doubt within you. But I will keep you safe. За би та нарыг аюулгүй байлганаад гэдэг үлгэрийн юмад ирж байна. Filled with sin. The harlot, the thief, the gambler, the heretic. Let God's judgment be brought down upon them all. За. Temptress, succubus, whore. She goes by many names. Her sin remains the same. Turned her back on the teachings. Leave, peasant, or I make you. Defiled her body to advance her station. Each man she... Юу бэлтгэе? Юу одод наа ёо. Буугаар цэгээ данаа. Би л хөтөж чимээгүй хаална гэж байхгүй юм байна. Эр хүн шиг байлт шийдүүдээ зүгээр. Түрүүний хоёр хүн шиг өөр хүн байхгүй надтай хамт бол түрүүний хоёр өгтөг бол надтай хүлээж хамт орох байсан юм аа. Тэр босс дээр хүрээд ирч чадахгүй ч аимхаа. Үрээд ирцгээ. Орон бэн дараах. Байралтаа та нараа тэгээд аимхаа гарууд юм аа цагаад болохоор олоолаа хийж иж. Ганц зүрийг ялж чадахгүй нөө.
Ёо энэ босс нь зогсон ч ямар амар. Барахгүй ш. Your work here is Болдоо шүү дээрс шууд хутгалж орж ирэл алаачмаар байгаа бох. It had only just begun. Tell me, what's your part in all of this? Do you intend to defend yourself as the others have and explain away your evil deeds? The Brotherhood wanted the city. I wanted power. There was an opportunity. An opportunity to murder innocents. Not so innocent. Dissident voices cut deep as steel. They disrupt order. In this, I do agree with the Brotherhood. You'd kill people simply for believing differently than you. Of course not. I killed them because I could. Because it was fun. Do you know what it feels like to determine another man's fate? За би нөгөө хүмүүсийг алдаг байсан маань ердөө 6 цэнгэлэн төлөө бусдын хувь тавилан шийддэг байх ямар байдаг чи мэдхөө. God, you'd have done the same if you could. Such power. Once perhaps. Би миний оронд байсан бол ялгаагүй ийм зүйл хийх байсан ухааны юм ярьж ш. And what is that? Here, let me show you. Нүдөө дэний миний шалгадаг юм байгаа шин өдөнд цуслыг бүртгэж одоо ямар үлийгээ идэг байсан байна. За цаазар авч ирсэн нэг өөрийг нь цаазлаа ижлаа. Ашгүй манай алуурчтай холбооны юу ойрох юм бэ? Ой, яа хажуушаа дарчваа. Давчтар буруу дарагдсан ш. Энэ юм биш дээ. За нуугдсан ш. Энэ яах гэж байгаа юм? Гариг андуурсан явж ирсэн нөхөр үлээ. Энэ нөхөртөө жоо хэрэлчих гээл гандаа би. Jerusalem needs a new ruler. So I have heard. What's this? No words of wisdom for me? Surely I have failed in some spectacular fashion. You performed as an assassin should. No more, no less. That you expect praise for merely doing as told, however, troubles me. It seems everything I do troubles you. Reflect on that. But do so on your way back to Masyaf. Your work here is done. За үедээ арилаа баяртай. Балерамт минь. Fast forwarding memory to a more recent. За 5 дахь блок руу орно. Одоо буцаад нөгөө яг жинхэнэ ертөнц рүү нэг очих бах. Нэг memory блок тулсгаад юу очиод байгаа. За хэлээгүй юу? Get up. Whatever you say, Doc. I'm ending the session. I'll be right there. You're sure about this? Yes. No. Everything's Denver. I don't see how he could... Of course. I understand. You're in a lot of trouble, Mr. Miles. What's his problem? Чи их асуудалд орлоо шүү ной Miles. Who's coming for me? Assassins. Hey, I had nothing to do with this. Sounds like they're mounting some kind of rescue attempt. Guess you're more important than you realized. Man, things just keep getting weirder and weirder around here. It was bound to happen. What do you mean? That little fight your ancestors started during the Third Crusade, it never ended. You're being held by Templars. Vidic's a Templar? There's no way you could have known. They hide it so well. But to answer your question, Vidic works for them. We all do. Abstergo is their company. I thought Templars were old dudes with funny hats. Оо, за. Манай энэ Miles-ийн одоо үг хэцгүүл гал тэр одоо дээр үед одоо темпларуудтай хэлсэн тулаан тийм ээ. Одоо өөр зөргөжлөөр байгаа маань. Тэгээд би буруу сонсчуу зөв сонссон баха. Одоо Miles темпларуудад баригдсан ингээд уршилтанд ороо байж байгаа юм шиг вэ ш тийм бэ.
sat around drinking beer and plotting world domination with, like, the lizard people. No, except the part about world domination, I guess. Look, Desmond, it's complicated. Half the stuff they say about the Templars comes from crazy tinfoil hat-wearing nut jobs. The other half is misinformation intentionally produced by the Templars themselves. But they are the bad guys, right? If there's one thing I've learned since I started working here, it's that there's no such thing. It's all so relative. I guess the best way to explain it is, what they want is good. But the way they're going about it, it's bad. Really bad. What are they trying to do? За, темпларууд муу хүмүүс юм уу гэсэн чинь за тэдний хүсэж байгаа зүйл бол сайн зүйл боловч тэдний одоо хүсэж байгаа зүйлээ авахын арга зам нь их одоо муу зүйлээ л гэж шиг бол та. Юу стурадна? Lucy. Yes. Miss Stillman, I need to speak with you. Get up here now. За чамтай ярилцах хэрэгтэй нь орд өрөөдөр. Манайм Лүшиг бахан загнаач. I have to go. You should turn in for the night. The answers to all of your questions are right in front of you. You just have to know where to look. За асуулчны хамрын доор байгаа чи өөр хайх хэрэгтэй гинэ. За би баах юм гулцсан байгаа. Ноутбук мөкийн ухчмаар ах юм болохгүй. Please, Desmond. I'm gonna get in trouble if I don't leave. And I can't leave until you're in your room. Намайг өрөөндөө орсон дэр явах гэдэг юм байна. За орлоо. Чамаа бодол орох болтой л биш. Унтхоо одоо би бодол. Өөр хийчмэр байхгүй юу надаа? Онти дөө. Унтдаг ажилтай юм да. Missed you this morning, Doc. Get in the Animus. За шууд анималс дотор анималс суул гэж атмаа юм би ямар. Өглөөний минь минж байхгүй. Яарал дарна гэдэг шүү хүмүн. За 5 дор блокко. Time to start the program, Desmond. When you are exposed, use sharp turns. Come in, Altair. I trust you're well rested, ready for your remaining trials. I am, but I'd speak with you first. I have questions. Ask then. I'll do my best to answer. The merchant king of Damas murdered the nobles who ruled his city. Majd-ad-Din in Jerusalem used fear to force his people into submission. I suspect William meant to murder Richard and hold Aqqa with his troops. These men were meant to aid their leaders. Instead, they chose to betray them. What I do not understand is why. Is the answer not obvious? The Templars desire control. Each man, as you've noted, wanted to claim their cities in the Templar name, that the Templars themselves might rule the Holy Land and eventually beyond. But they cannot succeed in their mission. Why is that? Their plans depend upon the Templar treasure, the Peace of Eden. But we hold it now, and they cannot hope to achieve their goal. За одоо энэ сайтуудаа чинь 4-р блоктор memory блоктор бах үдирдчдийг цааш нь харуулсан. Эдгээр тэгээ ерөөхдөө яг тэр Ричард хаан маань тийм ээ яг өөрсдөө үндсэн юунд үдирдчдэд туслахын оронд ягаад урухаар шийдэж за тэгээд өөрсдөө эзэмшил тэр хот газруудыг ягаад өөрсдийн эзэмшил болохыг хүссэн бэ гэдэгсэн чинь за энэ бол темплеруудын санаа. Темплерууд бол одоо өөрсдийнхөө нэрийг түгээхэд бол тийм ээ одоо газар болгоныг өөрсдөө иршээлдээ авахыг хүссэн. Гэхдээ тэд ингэж чадахгүй учраас тэдэнд одоо Эдний одоо энэ эрдэнэслэг нөө Эдний нэг хилтерхий гэдэг нэг юм хэрэгтэй юм байна. Эден гэдэг бол Библиэлд гардаг одоо Адам Эва хоёрын амьдардаг газар чинь Эден гэдэг газар том хүрээлэн байдаг тийм ээ. За тэгээд тэр нь болохоор энэ манай энэ босс өөрт нь байгаа юм байна л да. Тийм болохоор нөгөө хэдэг бол даалгавар амжилттай биелүүлж чадахгүй, сонссондоо үрж чадахгүй л гэж байна шүү. Without it.
What is this treasure? It is temptation. It's just a piece of silver. Look at it. What am I supposed to see? This piece of silver cast out Adam and Eve. It turned staves into snakes, parted and closed the Red Sea. Ares used it to start the Trojan War, and with it a poor carpenter turned water into wine. It seems rather plain for all the power you claim it has. How does it work? He who holds it commands the hearts and minds of whoever looks upon it, whoever tastes of it, as they say. Then Ganye's men? An experiment. Herbs used to simulate its effects, to be ready for when they held it. Talel supplied them. Tamir equipped them. They were preparing for something. But what? War. And the others, the men who ruled the cities, they meant to gather up their people, make them like Ganye's men. The perfect citizens, the perfect soldiers, a perfect world. Robert de Sable must never have this back. So long as he and his brothers live, they will try. Then they must be destroyed. Which is what I've had you doing. There are 2 more Templars who require your attention. One in Akka, known as Sibran. One in Damas, called Jubair. Visit with the Bureau leaders. They'll instruct you further. As you wish. Be quick about it. No doubt Robert de Sable is made nervous by our continued success. His remaining followers will do their best to expose you. They know you come, the man in the white hood. They'll be looking for you. They won't find me. I'm but a blade in a crowd. Here, my gift to you. За тэр эдний юу гэдэг эрдэнэс гэдэг юм чи зүгээр мөнгөн бөмбөлөг шиг юм байна. Тэгээд яадаг маадаг гэж учрын л ойлгосон гэнэ баахан нэмрээд. Ямар ч байсан одоо нэг 2 темпларыг гэдүүлээ цааш наар очиж болох байна. Тэгээд нэг нь болохоор Дамаскас, нөгөөт нь болохоор хаана гэнэ юм мэдгүй. Одоо ямар ч 2 л нөхрийг зэдүүлээ цааш нааруулах юм байна. За. Ажирлт. Юу сайжрах нь вэ? Ми сайжруулсан шүү дээ. Одоо сайжруулах гээд нөө. Шинэ хэлттэй болчихлоо. Илт гэжтэй. Одоо хамгаалтыг одоо цөм зөхөж чадах юм байна. Одоо хамгаалж байгаа нөхрийг хэдүүдээ ер нь одоо ялах аюу хүндрэлтэй байдаг ш. Төрөөс дайрахын үеж байгаа яахгүй бол. Нэгэл хамгаалт авцууныг барьж аваад унгааж агаад тэгээд уналтныхаа дараа ол явах боломжтой болоод. Энэ юу зүуд яваад наа. За одоо хамгаалт яаж будаа болгодог аргыг үзье. Perhaps you could show them what you know. За яа гэнэ. Шал өөр юм байна да. Окей. Уршааныг сайд степ ингүүдээ шууд зогсох юм байна. За. Одоо хамгаалтаа авсан хүмүүсийг бол хидах юм байна. Цусмаа нэгээр нэмэгдсэн байна. Гоё шүү. You must be busy. I understand. What would make someone move so quickly? Тийм ээ, Дамаскус Асра хоёр тийм ээ. Тэгэхээр Дамаскус руу явна. За дахиад энэ жижиг налууруудаа биелүүлэх үү. Энэ жоох залхмаар юм шүү. Аас 3-ыг биелүүлэх юм байна. Уран даалгавраа биелүүлээ гэж ороод ирлээ. It's the hero of Damas. Come in, stay a while. Tell me all about your adventures. I'm afraid I don't have the time. I see. Too important for me now. It's not that. No, of course not. How may I serve you then? Al-Muallim has asked I take the life of the one they call Jubair. Salahadin's chief scholar? Yes.
He's turned the other scholars of the city to his cause. Together they intend to work a great evil. How? They're collecting the city's knowledge, all its written words. For what purpose? To destroy them. And where will this be done? They move throughout the city, but first they meet at the Madrasa al-Qalasa. If I go there, I should find Jubair. Excellent work as always, Altair. You can stop him before he has a chance to strike again. За нэг нөхөр мэдээлэл цуглуулад байгаа. Тэр нөхрийг ерөөхдөө даалгавар амжилттай бэлүүлсэн өмнө цааш нь харуулаа л гэж. Нэр нь хэн гэж вэ? Whenever you are ready, bring glory to the brotherhood, Altair. Fast forwarding memory to a more recent one. Юбар гэдэг нөхөр юм байна. Энэ цагаар Мадраса ал-Касаха гэдэг нөхөртөө уулзах юм байна. Уулзсан харуулжаад нохох юм байна л та. Окей. Дээрээс өсөрж очих хэрэгтэй үн ингэж яах юм бэ? Тэгээ бүр өндөр дээрээс олж авах хэцүү байгаа юм аа. Ингэж яах бол. За, ийш орох юм уу? Тийм бол та. Тэн толомынхоо гол утга учирыг гаргаад дэг чимээгүй хүн алж үзэх юм. Every single text in this city must be destroyed. My friend, you must not do this. Much knowledge rests within these parchments, put there by our ancestors for good reason. And what reason is this? They are beacons, meant to guide us. За хамаг ном хэвлэлтийг нь шатааж байгаа юм байна. Чи бидний ингэлтэй өвгцдийнх нь үлдүүлсэн зүйл ард түмнийг нь одоо яах хэрэгтэй, чиглүүлэх хэрэгтэй. And so long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. За энэ нөхдүүд бол ерөөхдөө шинэ ертөнцийг илүү одоо сайхан ирээдүг бий болгоно гэдээ балаараад байгаа. Тэгээд энэ өвгцдийнх нь ном хэмлэл тийм ээ одоо судар мудар ингээ байгаад ахаар одоо хүмүүсийг жинхэнэ балдралтай орж чадахгүй, жинхэнэ дэлхийг өөрийн нүдээр жинхэнэ одоо байх ёстой нүдээр нь харж чадахгүй байна. Гээл тэгээд байна. How can you accuse these scrolls of being weapons? They are tools of learning. Чи яаж энэ ном судруудыг зэвсэгтэй зүүрж чадж байна? Түрүү эрдэм мэдлэгийн гол түлхүр. Makes you weak and stupid. You trust in words, drops of ink. Do you ever stop to think of who put them there or why? No, you simply accept their words without question. And what if those words speak falsely, as they often do? This is dangerous. You are wrong. These texts give the gift of knowledge. We need them. You love your precious writings? You do anything for them? Yes. Yes, of course. Then... Оо. Бидний шатаалтаа гэдэг сүнийг нь өөр гэж таажлаа. Any man who speaks as he is just as much a threat. Do any else among you wish to challenge me? Good. Your orders are simple enough. Go out into the city, collect any remaining writings and add them to the piles in the streets. When you're done, we'll send a cart to collect them, that they may be destroyed. За өөр эсрүүц хүмүүс нөө үлдсэн одоо ийм ном судруудыг олж ирээ л гэж. За. Оо би яаж алах вэ? Таван нэг алах юм. Түрүүний хүмүүсийг бүгдийг алах юм байна л да. Окей.
Оо, полдод нөгөө юу? Амарх ямар хурдан арч байж байгаа. Намайг авч идэх гэж байхгүй ш танд. Үлдснэг байна тэр дээр байх шиг байна. Ямар одол байна бүү. Тэр шүү дээ. Good people of Damas, you are doing the right thing. Let us cleanse this city of its poisoned past. This is a righteous act, and from the flames shall be born a new era, one of truth and unity, governed by a singular wisdom. Why? Why have you done this? Men must be free to do what they believe. It is not our right to punish. Тавуунаас зүүн олж алах хэрэгтэй юм байна л да. Then what? You of all people should know the answer. Educate them. Teach them right from wrong. It must be knowledge that frees them, not force. They do not learn, fixed in their ways as they are. You are naive to think otherwise. It's an illness for which there is but one cure. You're wrong. Мэдлэгтэй гэдэг бол хараад өвчөө. Энэ бол тийм ухаалаг зүйл биш. Онлайн юм ярьж ш. Source of knowledge with which you disagree, yet you are rather quick to steal my life. A small sacrifice to save many. It is necessary. Is it not ancient scrolls that inspire the Crusaders? That fill Salah ad-Din and his men with a sense of righteous fury? Their texts endanger others, bring death in their wake. I too was making a small sacrifice. It matters little now. Your deed is done, and so am I. Тэр судар ном бичгэл ерөөхдөө хүмүүст хорон зүйл үлийг зааж одоо энэ дайн дэжин одоо энэ юу юм уу бүхний идэвч нөө. Үе. Гүрдэрэн. Яа, та нэг нөхөр ямар амар зодчихоо. За буцаад ашиудуулаа ямар азрыг зүвийн хоёр дахь дээр олоод цааш нь оруулчих. Юу цаан? Ажуур л юу ч удаг юм шиг гүйлээ дээ. Утаачаа үед нөгөө камераа гаргachвал зүгээр л юм байл л тэгтэй гоо.
our very existence we are fighting for. The infidel king would see us all going never get away. Үүдчээ нэг ир хүшиг. Хүрээдрээ. Яа, мэдгүй юу ч болоо. Тэнд байна да нэг яс очих гэлээ. Эй. Энэ хөргөд их амархан яг алхалтайгаар алдаа шийдвүлээ. Чимээгүй гэж. Ганцхан дайралт. Yes. Jubayer's fires are extinguished. His life as well. Excellent news. I had no doubt you'd succeed. You should have seen it. The scholars followed him so readily. Wasn't just books they fed to fire either, but any man who opposed them. Such ignorance breeds only evil. You've done a good thing this day. As with my other targets, he believed he was doing the right thing, clearing a path to a better future. Of course he would. Such is the landscape. Тэгээд бид алсан хүн болгон их хүний осол гажуудсан зүйл хийж исэн мөртлөө бүгд тэнийгээ өрхөд өөрийнхөө хувьд зөв зүйл гэж бодож ирсэн намгийн аимштай тийм ээ. The people are desperate for direction. It's easy for men like Jubayer to prey on this and turn them towards evil. You should go, Altair. Return to Al-Mualim. Tell him what you saw. Let him know the good you've done this day. Safety and peace, Rafiq. Upon you as well. Fast forwarding memory to a more recent one. The short blade is best for quickly fending off. Welcome home, child. What news? Another of the named is put to rest. Then it would appear your work is nearly complete and your status restored. A question, Master, if I may. Ask and I will answer. Why these men, Jubayer and Sabrand? Ah, don't you see? They paved the way for change. Ensure threats both old and new are not given cause to intervene. To weaken them is to weaken our enemy. I suppose that makes sense. Were these men to continue their work, our work would quickly be undone. How is that? We've caused them much grief. We strike at the arms, yes, but this is a hydra that you face, and it is quick to replace that which is severed. Then we should lop off its head and be done with this. Soon, soon. We are close. Only one more man stands between us and our ultimate goal. I will return to my work. The sooner this last man dies, the sooner I might face our true enemy. Before you go, I have a question for you. Of course. What is the truth? We place faith in ourselves. We see the world the way it really is, and hope that one day all mankind might see the same. What is the world, then? An illusion. One which we can either submit to, as most do, or transcend. What is it to transcend? To recognize nothing is true and everything is permitted. That laws arise not from... Манай онол шалгалт аваад байгаа юм аа. Асуулт асуугаал. Өөрсдөө бүлэг байгууллагын дөрөө үг асууад байгаа юм шиг. Одоо амжилт ганцхан үлцээ. Whereas we would dispel the illusion, they would use it to rule. Yes, to reshape the world in an image more pleasing to them.
That is why I sent you to steal their treasure. Сүүлчийн байгаа устгаад жинхэнэ дайсантайгаа нүр тулнаа гэж байна. That is why you killed them. Одоогийн байдлаар гой босс байдал мэтлээ гарч ирээгүй л ах шүү. So too does their desire to create a new world order. Take your equipment. Seek out this last man. With his death, Robert de Sable will at last be vulnerable. It will be done. Safety and peace upon you, Altair. За ямар гэж гот гарчуу. За богино нутаг. Нутаг нээлт. За одоо нэг юугаар одоо Японы юугаар одоо Танто маягийн тийм ээ. Тэнийг л ашиглана болох нь. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Байхгүй мэн. You must be busy. I understand. Don't toss your weapons around so carelessly. You will not have a second chance to. За энэ дөрөд Assassin's Creed 1 цуврал тоглоомын маань ээлж нэгэн дугаар инх өндөрлж байна. Энэхэд дугаар таамтай байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Таньдаа таалагдсан байхад тэтгэлтэй байна. За тэгээд дундахгүй тоглоомын хаан ээлж нэгэн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.